Click window plus R and put in cpa.cpl. If you done, click OK and right-click the Wi-Fi and click the properties and click the Internet Protocol version 4 and properties. Use the following IP address and click sa dalawang. Use the following DNS server addresses and XX. Go to Wi-Fi settings. Wi-Fi settings and go to Wi-Fi settings, guys, and click GHS programming to properties and copy your IPv4 address and balik to sa dito sa gina. Click to liwat ang properties, right click mo Wi-Fi, click properties liwat. I-paste mo lang sa diyon sa IP address, sa subnet mask automatic na sa kinulunggo ko na tanan para nakakindi mo. And balik ito kag ang IPv4 sa DNS put here in the last and sa dalam dapat mayara ka mo ni ang inyong address. Example na isa sa dalam example man and okay nyo ito tanan and go to Wi-Fi settings again and check properties and check nyo sa dalom kung naglain sa